Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, special intentions for our benefactors, donors, advertisers, supporters, the people behind of this ministry, protection, divine favors, panalangin sa ilang kinabuhi o pamilya. Father, bless our church authorities, bless our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana, Ulawor, substations, sub-offices, frequencies, towers, hookups, local and satellite, panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless GD Foundation, Father, in order we can continue helping the less fortunate. Father, bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, heal them, bless them. Bless my family, Father, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera, panalangin ni Amahan. Father, tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa pamantalaan, pabatia sa imong gugma, presensya, panalangin, heal them, Father, bless all of them, as I declare in Jesus Christ name of Nazareth, for the resolutions of all our curses, bondage, sicknesses, troubles, Satan, side spirits, worries. Touch is one of us, Father, please. Labi ng sakit sa ulo, utok, mata, ilong, baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pali, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, please. Those who are paralyzed, disabled, those who have psychological problems, touch is one of us, one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa Markanghel, Markanghelis ng tanan, Jose Maria Escriba, Tamas de Acuña Agustin, San Roque, San Vicente Ferrer, Padre Pio, San Teresa of Calcutta, sa Magi Santa Ana, ato di Padua, Ubanes, San Camilos, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camo, Fulton Sin, Patrick Piton Venerables, iampo mi, ubanimi, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 17, 26, ngadto og 37. Ingon sa tabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang may tabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon og pagpanginom og pagminyuay, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, unya miabot ang lunok ug milumos kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot, ang tanan nagpadayon sa pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo kasupri miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Mosabun niya kini ang mitabo sa adlaw ngay padayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop siyang balay na adlaw kinahanglan nga dili manaog mosulod siyang balay para magkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab siyang uma kinahanglan nga dili mopauli siyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas siyang kinabuhi mawad-an hinuon ni ini, apan ang mawagtang siyang kinabuhi magluwas ni ini. Nadtong gabi una may duha ka tawo sa igdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin, ug may duha ka babae nga magaling kuhaon sa bang usag usa ibilin. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man Ginoo sa Jesus mitubag. Hain gani ang lawas nga patay ato sab didto magpundok ang mga agila. Today we're remembering St. Martin of Tours, Bishop, Peter of Soldiers, was born of pagan parents in Pannonia, Hungary in 3rd century.
Being the son of a Roman officer, he was forced to enter the army at 23. While he was stationed at Amiens, he saw at the gate a beggar almost frozen to death. Immediately, he cut his military cloak into 2 pieces and gave one to the poor man. That night, Martin saw in his sleep Jesus Christ the priest in that half cloak. Thereafter, he wanted to leave the army to serve God alone. Martin was allowed to leave the army and to receive baptism. Having preached the gospel to his family, Martin became a monk. The legacy of this saint: he was a soldier, but after all, he decided to abandon his career being a soldier and entered a religious life. Kining maong santo nga tong gihandom karong adlaw, usa ka maluluyon, mangyatagon, when he saw a beggar, ang iyang uniforme, ang iyang gisapaw, iyang gitunga, ug iyang gihatag sa taong kabus nga naghulagway, nagdisguise sa imahen ni Jesus Christ. According to Hebrews chapter 13, be careful sa inyong mga dumuduong, sa inyong mga bisita, kay tingalig anghel kanas Ginoo nga nagtakuban kay gisukod ka. Muna, kung kinsay imong ikaatubang, ikakita niining kalibutan as you go on your individual journey in life, be careful, beware, kay tingali ang Diyos nag-disguise. In fact, according to Mother Teresa of Calcutta, Jesus is in disguise by the image of a poor. Si Kristo nag-disguise sa imahin sa usa ka taong kabus. That's the reason why, according to Mother Teresa, every time nga iyang tabangan ang usa ka kabus, iyan na nang gipresume that it was done to our Almighty God. And it is true, Matthew 25, what you did to the least of my brethren, it is done to me. Frankly speaking, we want you to become like St. Martin of Tours. That's the reason why we are always inviting all of you to be part of our advocacy, of our crusade in helping our less fortunate. Tinuod kas alang na kanon sa mga recipients sa atong GD Caligan Foundation Incorporated in cooperation with our San Miguel Network, our ministry. Pero ang konsepto na at least nakita sa mga kabataan, sa mga ginikanan, nga naay mga tao na nagpakabana sa ilang kahimtang. You know what? If you are in our shoes, while having our outreaches and feeding, your joy, your smile, your happiness cannot be imagined. Lahi imong bation pagtuwa ka sa dapit diin ang pagpanghatag na hitabo. Mao ni ang rason nga na we are striving hard. Why we have volunteers, why we are encouraging all of you to be part. If you want to be happy on this earth, be generous, be helpful. Mao ra gining sekreto sa tinuod nga kalipay sa tao. Kay ngatong pagka-greedy can decrease our joy, while generosity can increase our joy. Divine logic for that. Kung ang mga tao nalipay tungod sa imong gibuhat, sila mag-ampo para paboran ka, panalaginan ka, bendisyonan ka. If not for you, probably for your children, or else if not here on this earth, probably in the second life. Mao ni si Martin of Tours, ngatong gihandom, he was a champion of generosity. St. Martin, iyampo me to become like you, very generous. Pray for our enlightenment, healing, conversion,
In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our power line for today: when I dare to be powerful, to use my strength in the service of my vision, then it becomes less and less important whether I am afraid, according to Audre Lorde. Sa diha nga nangahas ko nga mahimong gamhanan, pinagis paggamit kong kusog sa serbisyo, sa iyang mga panglantaw, then it becomes less and less important. In other words, kung mangandoy ka nga mahimong gamhanan using your own strength, that's the reason why you are doing everything just to have this power. Along the road of your journey, you can find out nga dili din na mao ang tinuod nimo nga motive why you are born on this earth. You can analyze along the road of your journey nga dili na may purpose sa Ginoo why you are born on this earth. Why? Because it shows boastfulness on the other side. Anyway, there's no wrong also if you want to have a position to help the people by having that position. But according to our power line for today, kung mauna na ang imong focus sa kinabuhi, mahimong gamhanan, in order you can control everything along the road of your journey, maka-analyze ka nga ang imong gitinguha is not the truth of your existence, is not the purpose, is not the bottom line, why you are born, why you are allowed to exist on this earth. Kaya ba mag-unsay pinakanindot katawag sa Ginoo? If you will base that on Luke 22, ingon si Kristo, kung gusto ka mahimong powerful, dako, be a servant to all. Paghimos imong kaugalingon nga alagad sa tanang mga alagad. Meaning, not necessarily to have power in order you can serve. Serve even to the least way of service, pinaka-ubos, pinaka-disregard nga paagis pagpangalagad. Then, someday somehow, you will become great, you will become powerful in the eyes of God or else in the eyes of the people. Kaya ba mo ang bali sa atong mga panglantaw sa kinabuhi, gusto ka mahimong gamahanan in order you can serve. Pero ingon ang author karon di na mao. Because you can serve, although you have no power. And you know what? The real essence to become powerful is to serve. Mao na unsa may imong gibuhat or magamay madako, it leads you to become powerful. So maabot ka mga adlaw, may posisyon kag wala, as long as nangalagad ka according to the standard of Christ, ikaw ang pinakadako. People of the living God, thank you for joining us. Again, I would like to remind the public na sa pagdagas mga panahon, we are already 8 years in our existence. Natay mga haligis, mga gibuhat nato, nga naguna nato, mga benefactors nato, sponsors nato, di man necessarily kumo kay mitabang sa stong ministry, di sila mga matay. Ang ato mga kalipayan kay naandam ilang kalag before they died, because they were listening to us before they ended in their existence on this earth. Munang I ask you again, our past givers sa nanglabayng panahon, for your information, you are still very welcome to join with us. Kung nakabantay mo na uban ni undang nya kalit og balik tungod kay na feel nila nga gitawag sa Ginoo sa pagpadayon sa linghugna sa ilang pagpangalagad. How to connect on this ministry, prayers and financial supports. Ako, honest to goodness, this ministry cannot run without finances. Please pardon if I am always repeating you, probably for some people annoying because I am repeating every day, but this is the only way. Kaya ako namasin day by day na may mga bagong nagtanaw nato,
namasin ko tingali matandog ang ilang kasing-kasing. Ug ang mga daan atong givers for how many years, they will be inspired for always reminding them to do so. Present givers, thank you. Like this morning, a woman came to my office in courtesy of Ate Gloria Tapangan, retired sa Municipal Trial Court of Hagna. Kauban ni mo ni, Sister Estrella Asibo. She came to my office this morning to give her assistance for this ministry. Thank you so much. Taga Kanulaw, ha? Pamilyang Nenersas ug Juanita Oktubre. And also, thank you, Padre Bert ug Injing Steven Galnido. This morning, they texted us. Ganas lang i-shared para sa atong foundation at the same time for this ministry. Katong nag-practice nga namo i-share para sa foundation ug para sa atong broadcast ministry, keep it up. Na mga nag-practice ana, double ang ilang hatagan. Kaya ang inyong finances para man na isustis atong programa sa ministry, sa radio, TV, newspapers, internet, while ang para sa GD Foundation ato nang ipangpakaon, ipanghatag. Thank you also Titong Sailon, Silingang Ilicor, Bispring Ilimon, Vincent Tercia Manuel Narsing Lido Daboy, salamat kaayo. Silingang Crisons, Crescencia Salarda, Barangay Edgar Capono in courtesy of Adelimit, Mrs. Carmen Agis Galindis, Mrs. Lia Alchabilio, Naiduning Galintis, atong pinangga, Abila Pilasar, kalis Naiduning, I remembered many times, pag magkasakay migvan, pag naa siya, automatic kina siya nga di gyud mo papliti sa kuha. Mao gani ko tungod kay na mga tao, pero ingon siya, brother, ako na'y bahala sa imong pamasahe. Kay mauray ang paagi sa pagtabang. But lately, nagtabang na sa ni Senato monthly. Siya ay hipi sa Agriculture's Office, ang departamento kanhi ni Ade Galindis. Inahani mo, Day Judil. Then, Abilina Pilasar, classmate inahan. Agatsupi, we're praying for you. Pagpalain ka. Toralba Sisters, and latest in courtesy of Bibi Leksyones sa public market, Grace Sandigan of Tubod-Munti, OFW. Ginagmay lang, kalipay nato, kaya yang sa iyang gituman. Also, thank you, Ginger Sikin, at Ibad Saunia, Rinaldo Gigalintis, then, San Juan Verde Store, Nona Alaba, Dimistisa, Bilgings Ampo, mga Ampo, Beryl Family, Rustico Prena Galamiton, Jotan Aring Abon, tigpalit nis kong DVD o libro, and many more, kanta. Muli pa siya, Felix Riwa of Anda, ligi na to, Naiduding Galindis, Naitulia Galindis, ato na Easter, yapigampo ninyo, with Anida Escobilla, niya, at this time, na-confine sa ospital na Ilos Asibis, silingan ni Mobilyong, iyapin yung ampo, niya, happy birthday, to Bilino Ranyedo, 60th birthday, niya, congratulations, muliwat maginis ilang alaga ko aning pamilyas, mga kagampang, mga mukoy, ubahi, Ranyedo, all their occasions, imposible nga dili ko nila imbitaron. Pero, as what I have said many times, dili sa tanang panahon, makaabot ko sa inyo. Gawas og namatyan, I am trying to give empathy and sympathy sa pamilya. Pero mga occasions lang, gawas kon na arrange long time, I will be there in your respective houses and places. Last night, the family of Mukoy Ubay Brandido invited us, but unfortunately, tungod sa mga di kapugngan, ay Maria Kagampang, thank you for inviting, wag mi kaabot. And latest giver, Mario Dulao, together with his wife, Ma'am Inlay Dulao, na naas sa Colegio Medalla Milagrosa. Salamat kay ninyo. Ang uban, tingali na ko na una nga kinis Brother Edsel, nindot kayo ang iyang life kay naimang hatang. If you know pa lamang at the back of my what he called ministry, how difficult, how hard, how prayerful to be with you on media using this modern technology, very expensive, pero I gamble everything for the sake and honor of God. And also thank you, Juana Abuiba, pinangga kayo niya nga akong anak, simpleng babae from Duero,
pagpalain. Unya, Duting, DQ Restaurant, thank you for the gift for Tia also. Sa mga nagpadagasas kong anak, ang uban, bisig unsa na lang, duwaan, bisti, whatever, thank you so much. Layo pang Pasko, pero nanay mga naghatag, like DQ Restaurant, thank you. And also, condolence sa pamilya ni Primo Taypa o Sister Filina Abusio, Taypa Abusio, tungod sa pagpanaw silang amahan, Tay Pilisimo Taypa. Ako silang gipabtan sa akong pasubo, nanigihaya sa Malinaw Garcia. And continuous natong condolence sa pamilya sa mga kasukot of Gindulman, ang tag-iya sa Radyo Gindulman, Local FM, kay gihaya pahangtod karon silingan nimo inahan niya natay wali diha matag Domingo sa buntag. Sundan ninyo. Altia displays the following: pure tablia atong pambato, natay herbal coffee ni Madam Flor, Abu Natasha Products in courtesy of Madam Mildred Bitangcor. If you want to help me sa Gindulman, pangitaan nyo Mildred, she can assist you how to help this ministry. Taga Gindulman, silingan na mo Tay Cruz Inday School, taga Trinidad. Then we have also Pans Carolina na tay snakan niya, natay groceries. We're trying to serve you. Natay groceries niya, natay mga nobinahan o mga rosary beads. Just come sa Altia, diri dos ilihan, dos tong tennis court. Kung tagalain mong lungsod, drop by sa Altia. Mangistak pa mo or else mamalit mo sa atong produkto. O Altia has also lechon manok. We are trying to serve you fresh cooked chicken. Diha nitapad sila ka Bulkan Sing Shop sa dapit ni Ansang Dias Pahina, Daplinis Kalsada. Salamat sa mga nagpatunais, misalig. And I would like to inform again, kita lamang ang pwede mulutog ulos baboy, pabo, tungod kay dako ang atong equipment. Muluto taglimpo, bisayang manok, maunag na may okasyon, just come sa Altia Lechon Manok, tapad na ng Vulcanizing Shop. Kita lamang ang pwedeng muluto. And hopefully soon, kung tugutas Ginoo, ang atong mga agricultural products will be displayed sa Altia also, like saging, o uban pang mga lagutmon. Iapin niyo gampo, kay mo man nga itong gikabisihan, nagwalita niya, nanginabuhi ta, in one way or another, aron nga mabalance nato ang atong kinabuhi. If you want to help me, approach man ang Nina-Asibi sa Pundo, lakong pamilya diha, o mga lakaran diha, silingan nato nimo sami, mga lakaran, kung ang tinanggaw sab kung makadugo akas, daka ng utana, o tinod bagyong dugo kong akas, is of course kung lula akas, nakoy dugong Bernadas, nakoy dugong lakaran, maunang ang akong kagikan hagna gyud. You will accept it or not. This is the land of my ancestors. Thank you sa mga nag-tune in, like Romjic Drygods, Parasinto, we're praying for you. Salamat sa mga radio stations na atong nakunikan through hookups like Cagayan de Oro, Thunder Radio, Son, mga radio sets usab nga nag-abli, Pulis ng Panan, thank you. Dias Public Market, Ingos Biblix Yunis, na yung mga namino nato, mga Ortiz family, kung kumpari, and many more. Salamat. Outside Hagna, neighboring provinces, neighboring towns, thank you for tuning in. Like Kugtong, I have a texter from Kugtong, isa brother, bulyuman ako, in order ang akong silingang masakiton, can hear the gospel, kay imong diwali, lipay kay kuana. Ngano, kanahimo mong kahimanan, aron ang Ebanghelyos Ginoo madunggan sa uban. Keep doing it. Prayer warriors, intercessors, thank you for continuous prayer para niining maong buhala tos Ginoo ning atong ministeryo. Boss John Daniel lastly invites each one of you to be part of our artisan feeding during his birthday. Adto ta si Rebolyones, mga nitibo ang atong recipients kung tugutas Ginoo. Yapin nyo gampo niya 1 kilo is enough. Nga inyong i-donate. Unsaon, para sayon,
adto mo sa mga sub-offices sa San Miguel Cable Network or mga substation sa radio nato, talk to the staff, talk to the in charge, tell them yang inyong ipadala, either finances or goods, para ni ining maong ministeryo o sa atong foundation, rest assured maabot na sa among mga kamot. Usbon ako, saligin ninyo nga kami mahimong tulay aron ang inyong tabang moabot sa mga tao nga nanginahanglan. Inumdum ko, because the author of the word less fortunate is no other than Ate Mincy Albino. Iapis sa inyong mapagampo ato ning pamilya usab kay si Kuya Dudong kadugo na sa akong wife nga si Alma, mga Albino. And the rest of the people nga wa na nako matagad, mabisita, makaistorya, please hangyo lang nako ninyo, ayaw ninyo ilain, sabtalin ninyo ang atong sitwasyon, atong kabisi, ang bisan unsa mga butang na i-consider ninyo. Please find efforts to connect with me, to be with me, or to have a communication with me. Kibali, paningkamot mo na makunik sa kuha, tungod kay di na kumaapas, tungod kay nagkadako man ang atong ministeryo, nagkadako ang atong responsibilities, nagkadako ang atong ipanghimo, mo nang di na ako maapas. My wife told me last night, ang iyang tapad sa Bunga Elementary School, not only si Inday Lagi, kundi kaning balay, residensya ni Madam Lita. Naminaw sad nato matagbuntag, tapad yun sa Bunga Elementary School, Bunga Ilaya. Silingan mo Edita, thank you so much. Niya, makadungog daw akong wife, nag-agi niya na yung mga nagpatingo og radyo nga kusog. Gusto ko pasalamatan mo, unta, personally, pero di man nato mahimo na unang salamat na lang. Uban ako karon walain Engineer Sando Casinas. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa hulagway ni Kristo. May tungod sa katapusan sa kalibutan. During the destruction of Sodoma and Gomorrah, and even sa destruction sa kalibutan in times of Noe. Kaya ba mo na common denominator, there were prophets, patriarchs, who spoke the words of the living God for their repentance, for their transformations, for their renewal sa ilang kinabuhi. Noah preached the gospel, taught the words of God to the people to repent, but the people in time of Noah rejected him, laughed at him, and even not believing on him. The same scenario happened in time of Abraham, when Abraham preached, taught the words of God to the people of Sodoma and Gomorrah. They never believed Abraham. They laughed Abraham for what he did in preaching the good news, in obeying the instructions of God to him, to tell the people of Sodom and Gomorrah to repent, to transform. Mao ni ang common scenario between Noah's time and Abraham's time. Then Jesus told them, the people in his front, his audience, niyon siya, you know what, my dear people, panahon ni Noah, na nagwali, wa paminawa, na nagwali panahon sa Sodom and Gomorrah sa Abraham, wa paminawa. I'm here preaching the words of my Father. I'm preaching the good news to all of you. But still, the same happening. Repeated events, repeated scenario. If people did not believe on Noah, if people did not believe on Abraham, according to Christ, iyaning kibali, hinanakit, iyaning heartache sa iyang kasing-kasing, according to his version, I'm here preaching the good news, but still, all of you, some of you, most of you, are not believing on me. Do you experience in your life
nga di ka katuan, imong naong palang dili katuan. Pag masulti ka, dili gid katuan. Pero you know what? I saw also people, labisan bakak ang ilang gisulti, bisan di tinuod. Labihan ang ilang karisma, nga makuha nila ang imong side, makuha nila ang imong trust, bisag bakak ba? Like the scammers, the people nga mangilad, financially, whatever nga mga scams sa palibot, sultian lang kanila, using sugar-coated statements, mutuo ka, although it is a false, it is not true. Ay mga tao nga bisan bakak ang gisulti, ang dagway, katuan. Pero nasa mga tao, nga bisan tinuod ang gisulti niya, katuan ang ilang gisulti, pero na mga tao nga dili mutuo. I don't know kung ako katuan ba kong dagway, katuan bang akong mga gitudlo, pero inyo na ng judgment. Pero ako namasin man nga mutuo gid mo sa akong giwali, akong gipaambit, gi-share, gi-testimony, matagadlaw. Kini atong gibuhat is not pure preaching, is not pure delivering the gospel. But you know what, if you notice, I am always telling you many testimonies. Testimony comes from the root word test, pagsuway. Once you can overcome, it will become a testimony. No victory over test of life, there's no testimony at all. And because I overcame many tests of life, Santiago 1:12, sulayon magigka tamas mahimo, or mailhan ka, wisdom 3, murag bulawan, sukdon, skalayo, to test you how strong you are, in your faith, in your conviction, in your belief. You know what? Ako raning assessment ako, I pass many tests of life, trials, daghan akong naagian. Although I'm very young. Mo nang na ako'y mga testimonies. I don't know if you are believing on what I am testifying. I don't know if you are believing on what I am speaking, on what I am telling you, based on the gospel, based on the scriptures. Why I'm telling you like this? Tungod kay gusto ko, maablihan ang inyong pangisipan. Nga panahon baya ni Noah, si Noah ilang gibugal-bugalan, ilang gipasipadan. Panahon ni Abraham, wa ginatuwi. Panahon ni Kristo, gilansang pamanggani. It does not mean that I am alone speaking the good news. No, daghang mga ministro, mga nagwali, mga ordained ministers, like me, mga lay preachers, daghan me. Ang ako lang, I'm focusing on this ministry. I don't know if you are believing on what I am saying. I don't know if you are embracing on what I am telling you, proposing you, day by day, nining atong ministeryo. Because your acceptance to the words of God matters sa inyong kinabuhi. The people in time of Noah never accepted Noah's preaching. In time of Sodom and Gomorrah, below 10 lang pamilyang Abraham, yang kapamilya si Lot, asawang Lot, became assault, kamilingi, ing nag-ayog lingi. Kaya sa Luke 6, not mistaken, Luke chapter 9, ang tao magsigi og lingi, pag magdaro di mutulin, maunang ayaw mong lingi-lingi sa inyong direksyos kinabuhi, go straight, go forward. The same happening in time of Christ, nagwalis Kristo, pero gilansang nun siya, wa tuhui. Anyway, napoy nito, but at all. Nining modernong kapanahonan, if you believe me or not, is the hardest season, is the hardest era, is the most difficult time in preaching the good news. Compare in time of Noah, in time of Abraham, or else in time of Jesus Christ. Why? Because of modern technologies. Because of our economic growth, industrialization, tungod sa atong paglambo, daghan kayo kompetensya, ang mga nagwali, sayon kayo mangitag sala sa internet, dali kayo ta makahagap og di maayong balita through media. Mao nang we conclude that the hardest time in preaching the good news is not before but today.
Pero para nako, pribileyo ng gihatag sa Ginoo nga gitagaan kay kagayunan nga karon ko magwali gipaymugso niining pinaka-difficult era sa kasaysayan sa mga nagtudlong nagwali tungod kay daghan kay kompetensya ang mga nagwali. Hanudlo ta to do good, but there are many avenues where you can do bad. It's easy to do bad. And you know what? Based on survey, compared before and in our present time, mas daghan ang naghimog sala karon compare sa una. Ngano, dali lagi kaayo. Mahimo ang sala tungod sa modern technology. Kas alang text nagtagbo na, committing illicit relationship. Kas ang text tuwa na, nagdrugs na, kurom na. One text tuwa nagsugal na, one text tuwa naghimo nag-illegal, naghimo nag-krimen. One text lang, nahimo na ang illegal nga transaction. Tungod na sa modern technology, compare sa una hilom ang kalibutan, sulatanay, tagpila ka buwan sa moabot. Karon, isa pag-asa kang sok sa kalibutan, murag naras imong kiliran, tungod sa modern technology. Therefore, mao nang kami, ako mismo, nakapamalandong ko, karong panauna, karong iraha, karon nga period sa kalibutan, mao'y pinakalisod magwali sa mayong balita. Pero, in spite of this reality, I am not discouraged and even weaken my faith in continuing this ministry of evangelization. Ngano? The truth lies on this. Di man sad ako mao'y makapatransform ninyo. Di man sad ako may makapahumok sa inyong kasing-kasing. But God does. God can soften your hearts. Most specifically, if you will obey Hebrew 4, if you hear the good news, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. In other words, kaymanan lamang ko aron ang ebanghelyo mapadayag, pero di gid ako may makabag-o ninyo, di pud ako may makapatandog ninyo. It is the work of God sa inyong tastag sa kakinabuhi. Unang ako di ko ma-discourage. If you listen me or not, bahala na ka. Bahala ng Diyos sa imuha. If you will accept my teaching or not, it's up to you. If you will believe my face, if you will believe what I'm speaking, it's up to you. Pero, na ako'y admonition ninyo. Na ako'y babala ninyo. Hebrew 12:25. There will be a great consequence to those who will not listen and even accept the message of God for your individual life. Listen to this, Hebrew 12:25, it says, busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gid makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato ang iyang o ang nagsulti nga gikan gayud sa langit. Referred to Jesus Christ. What Paul said, there is a great consequence sa mga taong di mo tuo, di mo dawat, dili mamati, dili apply silang kinabuhi. Why this is my point? If you notice, Jesus narrated about the events in the past, Abraham, Noah, and many more. Pulos to gipangsiluta ang mga tao. Why? Ang tubag simple lang, they never accepted the preachings of the past prophets, patriarchs, evangelists in the old setting, including him, Jesus Christ, preaching. And if you notice, during 70 AD, ang Jerusalem was destroyed by the Roman Empire. Why? Their protector was hung on the cross. It was the consequence of rejecting Jesus Christ. In other words, for clarification, there is a great consequence kung dili day ka mamati, mutuo, ug mudawat sa mga nagwali diha nimo. There is a great consequence. Na consequence. You will accept it or not. On the other side, kung
mamati ka, butuo ka, mudawat ka, if you will accept the truth, there is a promise of God according to Proverbs chapter 1. Kung mamati kas Ginoo, patalinghugan kas Ginoo sa imong mga pangaliya. You can hear God. This is what I know. You can hear God through your conscience because Romans 9:1, your conscience is the big voice of God speaking within you. You can hear God through your pains, through your sufferings, through the circumstances that you are in right now. God talks to you. Listen to that because there is a message from Him. Mga avenues where you can hear God, conscience, circumstances, but do not eradicate the truth. Do not deny the fact na you can hear God through the people nga nagtudlo, nagwali about Him. Unsay promise ni Kristo sa matag usa kanato nga kun mutuota niya, mudawat niya, will have an eternal life. John 3:16. Yan is kalibutan niya, ug mutuo niya, malangita. Mao ni ang giingon sa Dios, kung baga barter. I'm not saying nga gikondisyonan gid ang tao, kundi ang tao gitagaan laggiya. Because Psalm 119 verse 105, ang imong pulong o Dios mo'y suga, giya, lamdag, to direct my path, to direct my way. Mao nang ingon ang Ginoo diha sa kasulatan Proverbs chapter 1 nga kung mamati kamo sa akoa, pamation sa munako kung magampo mo sa akoa. Even you will read that. That is the promise of God. And because that is the promise of God, I want you to be inspired for this truth. Nga kamo di ay nga kada adlaw na mati sa iyang mensahe, not necessarily nga ako inyong gipamati ra. Kinsa may nagwali ninyo, kinsa may nagtudlo ninyo, then you are receiving it, accepting it, embracing it, and applying it in your daily life, dako kayo mo og lamang. Bisag pag-atong basahon ning kasulatan, miyon diri, ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad. Malayo siya sa kakuyaw ug wala sa angay nga kalisangan. Ang mamati kanako, pamation ko usab kung siya mag-ampo. This is written in Proverbs 1 verses 20 to 33. Ang di mamati na ay consequence. Ang mamati na ay panalangin. Nganong kini ang akong punto, ang mga tao panahon Noah gilunupan kay wa mamati. Panahon ni Abraham gisunog using asuprig kadyo tunaw kay wa mamati. Panahon Kristo gigunob ang Jerusalem, gitadtad ang tanang tua didto, hastang mga bata man si Kristo sa pagpaingon sa bukid sa Kalbaryo, Luke 23, babae sa Jerusalem, ayaw ko hilaki ninyo, hilaki ang inyong mga kabataan. That is a prophecy for the coming destruction of Jerusalem. Why? Consequence for rejecting Him. In other words, there is a great consequence if you will reject the messengers of God on this earth. I am not threatening you. Tingalagin nyo kong kasuhan o grave trait kay ako mong gihulgat. No. I am just telling you the truth. Usbo na ako, I would like to reiterate, not necessarily nga ako, maugi inyong paminawon, kay daghan lagi mi nagwali, nagtudlo, nagsangyaw, pero ang concept lang nako ba? Whoever nga nagwali, anyone preaches, anyone tells you the truth, anyone tells you the good news, believe on them. Believe on Him. Believe these people. Accept this teaching. Accept their preaching. Kayong ginumingon, pag inyong dawaton ang akong gisulti, niyang Ginoo kay mosulti man pinagi og tao. Hebreo 1:1, God talks to us in the Old Testament through prophets. In other words, ang Diyos makigsulti sa tao, pinaagi og tao,
Not necessarily kinsang tawhana, kinsayang gusto, siya na magbuot, o kinsang tawana, katuan man nagdagway og dili. Ang ayan man na og dili, as long as gigamit sa Ginoo, sa Dios na nga rason nganong kana mo iyang gigamit, nganong kintawana mo iyang gihimong kaymanan to become His mouthpiece on this earth. Pero ang concept nako, wa na mag-agad sa nagwali, nag-agad na kung mudawat kas giwali. O na kung gusto mong paminawon sa inyong pag-ampo, if you want more blessings to come in your ways, in order God will bless you more, will shower all the blessings for your individual life, there is a secret. Nga dili pirmi nato nga nasabtan, nga dili pirmi nga mitiglom sa tong kasing-kasing. Kabamog unsa? Kiniding mamati kas iyang mensahe niya atong i-apply sa tong kinabuhi, mao dinhi ang himuo nato aron ang Dios mamati sa atong mga pag-ampo. Yung Ginoo, pag di mo mamati nako, di sa kumati ninyo. Pag mamati mo sa ako, pamation sa bunako. Mao nang kamong sige og pamati sa mensahe sa Ginoo, pray right now. Because you are listening to His words. I know God listens to you. I know God loves you. I know God is happy watching you for what you have done. Then, claim the promise. In the Lord, ingon ka, pag mamati kus nagwali sa imong mensahe, imo pug kong pamation. Imo kong tubagon. Claim it at this very moment. In the Lord, I'm listening to your words. I'm listening to the gospel. I'm listening to the messenger. Then, I claim nga imo pug kong paminawon, because that is in the Bible. That is in the scriptures. Mao man ang consequence sa mga tao sa una, silutan, gitunaw, gilunupan, gikuba. Kay ngano, ila mang gireject ang nagwali, ila mang gipasipad-an ang nagwali, ila mang gipatay ang nagwali, ila mang gihunusas kinabuhi ang nagwali. Manang ingnon ta mo, sikin sa man nga nailhan ninyong nagalagan ninyo, kung inyong panggaon, mahalon, amumahon, Hebrew 13:17, atimana ang nagatiman sa inyong kalag. Wa ko'y girefer og kinsa, basta tao nga nagatiman sa inyong kalag. Panggaa, respetua, atimana. I'm not saying that you will do it to me, pero sabtan ninyo, tanan nga nagatiman sa inyong kalag. I am referring this generally to all preachers, ministers, to all evangelists, to all laborers in the vineyard of God. Hebrew 13:17. Respetua, atimana, panggaa, pakana. Galatians 6:6, kamo mga gitudluan sa Kristohanong disiplina, kung unsay naa ninyo, manaaunta pud na sa mga nagatiman sa inyong kalag. 1:25-17-18, ang baka ayaw busali samtang naggioks trigo, ang nagwalis ebanghelyo, mabus ebanghelyo. Romans 13:15, pagkatahom sa mga tiil, sa nagwalis mayong balita. Ingana ka highly favored ang mga nagwali. Please, don't get me wrong. Ingana ka highly favored, protected according to the scriptures. Ang mga tiil, matahom, niya ipapangga, respetuon, tahoron, not necessarily nga ako. Ngaling murag ako maning defense mechanism to what I am doing. No. Ako ra mong gisaysayan. Inyo man sa nang sala pag if you will not respect me for being a messenger of God. That's not my fault. Inyo man na. Pero ako, maapil man kung gulingon na kay ako nagwali man. Ang konsep na ako ba? Whoever na nagwali, nagatimas yung kalag, atiman na. Pakana, respetua, suportai. Aron madasig siya sa pagpadayon, sa pagatiman, sa inyong kalag. Naa sa Biblia, Hebrew 13. Kanong kinimang yun ng akong highlight? Ang si Noah, girespeto. Wa! Bugalan mga liing nagnabuang. Si Abraham, samot. Si Kristo, ay gilansang. Mga propita, ay gipangpatay. Nyaon sa may napala sa mga tao nagimog dautan towards sa mga propita, towards mga patriarchas, toward Jesus Christ. Gibless ba? Wala. Sa pa,
Wa day katabang kun ang nagwali, nagsangyaw, ministro, ibanghilista, magwali, pasipadan, dauton, unayon, libakon, wa gini katabang. Wa gini katabang ninyo, believe me. Wa gini katabang ninyo, kamoy luoy. Kanang libakon nato ng mga alagad nato, kamoy luoy. Di nyo tuwa ang ilang giwali, tuwa makasasa, mana, pag di mo mutuo, di sila luoy nagwali, ikaw. Kaya ang puis Ginoo, dili na mag-agad sa nagwali, mag-agad na kung ikaw mituo siyang giwali. Nabi na gisulti Kristo Matthew 23? Tuwi lang gitudlo, ayaw ilang buhat. Meaning, unsa itudlo, patuhuan, ingon si Kristo. Just in case, nakakita mo og loopholes nako, weakness, tawa magipug ko. 100% human. Dahan kog apan, kasalanan, kapalpakan, immaturity, mga lapses. Kung nakita ninyo nga, to magang idsel, ayaw tuhoy ninyo ang akong pagkaako, isip tao kay masayo, pero ang akong giwali, hindi man na ako, sa ebanghelyo man na, sa eskriptura man na, tuhoy ninyo. Ayaw nyo tanawang nagwali, tanawan ninyo ang giwali. Ayaw tanawang apan, tanawang strength sa tao, ang atong magumpait pod kay ang atong tanawon ang weakness sa tao, dili ang strengths. Do not look the weaknesses of that person. Instead, look the strengths of that person. And I would like you to do that toward different ministers, preachers, evangelists. Tanawang ilang strengths, dili ang ilang weaknesses. People, kung gusto kang i-bless, panalanginan, respetua, panggaa, ang mga alagads Ginoo, kung kinsa man ang nagatiman ninyo, ngano, si Kristo nagnarit sa mga naitabo, sa mga nagpasipala ni Noah, sa mga nagpasipala, sa mga propita, nagpasipala kang Abraham, nagpasipala niya. And even to the second coming of Jesus Christ, He narrated it anticipately. Iyang gi-anticipate, iyang ginarate nga mo ni may tabo at dain, magkagang-kagang ang tao, magtarantar, budagan bisagasa, pero di nakapadaganon, di nakapadtog kapilya, simbahan, diha asa ka, lah, atubangang imong hukum, atubangas Ginoo. Finally, kining agila nga patay, magtapok ang mga tao, whatever, ako nang gitan-aw sa St. Jerome Biblical Commentary, it referred sa hulagway, sa destruction ng kalibutana. Nga kun ang tao may agom sa pagkalaglag, mura siyag tao nga naa nagtapok sa patayng agila. Patayng agila is a symbol of destructions, disaster, bad image. And that is hell, impierno. Unya, ingon si Kristo, ang usa ibiling usa kwaon, ingon tong apostoles. Asa man Ginoo tong gikuha, asang agila adto magtapok, meaning ang unahon day kuwas Ginoo kining mga daotan. Believe me, the good people will live long life on this earth. Unsay akong divine logic ana, ingon si Kristo, ingon ng Dios, kwaon ti ka kainyag makaamong ka. Mao nang today I am telling you, repent, renew, transform your lives. Kay tinghali bayag kwaon ka. I don't agree with this principle, masamang damo matagal mamatay. In God's views, wa kay hinungdan kung dautan ka, kayo niyang makaamong ka, may impierno niya ng imong pamilyag silingan, Ginoo, I will get you, I will allow you to exit from this earth. 32-39 in Deuteronomy, God said, akong tagyas kinabuhi, ako'y mukuwas kinabuhi. Munang ang usa natug kwaon, ang usa nagaling, ang usa kwaon. Ingon mga apostoles, asa pa daw ang Ginoo katong gikuha? Adto kun asang patayng agila, adto magtapok. Meaning that is hell, that is destruction, that is disaster, that is the eternal condemnation. Meaning, kung ako ning sakyan ng ebanghelyo sa akong analysis ani, ang unahog ibots Ginoo, sagbot ang makasasa mo nang karon. Akong pangutana nimo, you can live long or you will die early. Ikaw ra ginasayad ana. How to live long? Be good. Kaya Ginoo, angay panibuhi unako kay naa pa ni gamit. If you want to die early, kaba mo unsay may tabo, if you will do bad, you will die early because God will get you. Unsay divine logic?
Kayang Ginoo, kaunti ka, kayang makaamong pagka. Thank you for joining, thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo. Na inyong dawaton ang mga giwali, bisan dili angayan ang dagwas nagwali. Bisan na ay mga weaknesses ang nagwali, dawatang ilang giwali to avoid bad consequence. If you want to be heard by God, embrace the teachings, listen to His preaching. That is the secret in order God will listen also to you. Ako magampo nga imo manalize ang paghimo diag matarong makadugang sa kinabuhi. Proof, 2 Kings chapter 20, si Hari Ezekias was added with 15 years because of his repentance. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos mga Biring Maria. San saman sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.